जो पर्यंत हांव ते पयशे दिवन एक्चुअल म्हजें सांगना पर्यंत तुमकां खबर नाशिल्लें त्या जाण हांव क्लिनर म्हणून. सो म्हजे कडल्यानूय 500 रुपया त्या वेळार घेतिल्ले त्या पुलीस डिपार्टमेंटाच्या मनशान आनी ट्रॅफिकाच्या मनशान, कारण तो ओवरलोडेड ट्रक आशिल्लो. ताका सांगलें 8 टन चड आसा म्हणून. सो 100 रुपया पर टना प्रमाणे 800 रुपया 1000 दिल्ले, 200 रुपया परते दिवंक नाशिल्ले. म्हाका अजून याद जाता. म्हाका दिसता तुमच्या भितरले खुबशे लोक आमच्या बरोबर आशिल्ले त्या वेळार. पूण त्या वेळार पासून अजून पर्यंत गव्हर्मेंटान हाजेर इन्व्हेस्टिगेशन करूंक ना. So excise scam, which is of Goa, is of much larger magnitude than what it looks like, and it has to be with the active connivance of the topmost officials or somebody from the government. It cannot happen without the intervention or involvement of these authorities or government. आणि हाजेर ईडी लावपाकूच जाय तांचेर. म्हणजे जो रूल बाकीच्यांक एप्लिकेबल आसा तो भारतीय जनता पार्टी कित्याक जायना, हो मोठो प्रश्न आसा. हेच आसतलें. म्हणजे तो कोणाचो ट्रक हो फायंड आउट करतलो जाल्यार ताका त्या वेळार कोणाचे कॉल आयिल्ले पळय ते फायंड आउट करचे पडटले, आनी ताणें कोणाक कॉल केले ते फायंड आउट करचे पडटले. व्हेरी सिंपल टू डू इट. इवन वॉट्सॅप कॉल जर ताच्यातल्यान गेला जाल्यार नाव दे हॅव द मेकॅनिझम टू डिटेक्ट हू हॅज मेड अ वॉट्सॅप कॉल. दे कन्वर्सेशन मे नॉट बी देर, बट नंबर्स कॅन बी डिटेक्टेड. हांचे पॉलिटिकल पार्टी ओपोनंट्स आसा तांचे नंबर काडपाक, तांचे हे काडपाक ते सदांच फुडें आसता मरे. वाय कांट दे डू दीस? Question remains unanswered. Is Raut is made a scapegoat today for catching that truck. ताणें धरलो तो 2.5 कोटी ते 2.5 कोटी कोणाचे तरी गेले. ताका लागून ताका पनिशमेंट म्हणून खंय तरी धाडला आनी ताका सांगता की लॅप्स आशिल्लो 45 लॅक्साचो. 45 लॅक्साचो ट्रक धरला म्हणून लॅप्स आशिल्लो जाल्यार त्याच राती सस्पेंड करूंक जाय आशिल्लो. कित्याक करूं ना ताका? वाय वॉज ही नॉट सस्पेंडेड द सेम डे 45 लॅक्साचो ट्रक गोंयच्यान एस्केप जावन गेलो म्हणून? डेली अशें आसा. वाय एक्सायज डिपार्टमेंटाचे मनीस जे मोल्या चॅकपोस्टार आसा तांकां कित्याक सस्पेंड करूना अजून पर्यंत? थंयच्यानूय ट्रक धरल्या, लाखांनी धरल्या. पोळ्या चॅकपोस्टांतल्यान ट्रक धरल्या कर्नाटका बॉर्डरीचेर. थंयचो एक्सायज डिपार्टमेंटाचो ऑफिशियल कित्याक सस्पेंड जावना? वाय ओन्ली दीस राऊत इज सस्पेंडेड टुडे? क्वेश्चन रिमेन्स अनआन्सर्ड. बिकॉज एकट्याकूच तास कित्याक धरता? कारण ताणें 2.5 कोटीचो ट्रक धरलो म्हणून खंयच्या बीजेपी ऑफिसराक कनेक्टेड आसा, त्या बीजेपीच्या मनशाक कनेक्टेड आसा हे फायंड आउट करपाक जाय. ट्रक हरियाणाच्यान आयला. ट्रक हरियाणा बॉर्डर क्रॉस करून आयला. हरियाणा बॉर्डर इज अंडर कंट्रोल ऑफ बीजेपी. ताच्या मागीर तो युपीन गेला आनी युपीच्यान मागीर हांगा गोंयान आयला, महाराष्ट्रान. सगळ्यो स्टेटी आसा त्यो बीजेपीच्या गव्हर्मेंटाच्या अंडर आसा. ह्यो सगळ्यो बॉर्डर बीजेपी सरकाराच्या अंडर आसा. तो आयलो कसो तो युपींतल्यान फुडें मध्य प्रदेश आनी महाराष्ट्रा करून? 2.5 कोटीचो सोरो हरियाणा ट्रकाचो रूट तांणी सांगला म्हाका. एक्सायज डिपार्टमेंटान दिल्या ह्यो गजाली. केम फ्रॉम हरियाणा टू यूपी टू मध्य प्रदेश टू महाराष्ट्रा एंड गोवा. आनी गोंयान तो धरल्या उपरांत बोवाळ जालो. ताका फोन गेले की ते सोड, पूण तो पर्यंत लेट जाल्लो. सो दॅट मिन्स ही हॅज बीन मेड स्केपगोट इन दीस स्कॅम. somebody's money is involved in this. somebody who is connected to BJP is involved in this. आनी म्हणून ताजी रेडी लागची ना. ताजी रेडी लागची ना कारण तो बीजेपीचो मनीस. आनी इन्व्हेस्टिगेशनूय जावचें ना. सो आमी मागता सरकारा कडेन आनी चीफ मिनिस्टरा कडेन की ताणें हाजेर क्रिमिनल इन्व्हेस्टिगेशन करचें. बिकॉज एक्सायज स्कॅम इज मच लार्जर दॅन एज आय सेड इज वॉट इट लुक्स लायक. 500, 600, 700 कोटीचो जो सोरो गोंयच्यान भायर वता ताजेर रेवेन्यू लॉस जे आसा ते इमॅजीन कर. 20%च धरले जाल्यार तुवें. So Goa is losing hundreds of crores of rupees, yet government is silent. Why is a question. आणि गोंयची जी रिटेल स्टोर्स आसा, आज गोंयच्या बारीक मनशांचो जो धंदो आसा ते आज व्हडले रिटेल स्टोर आसा ते डिस्ट्रॉय करता. व्हडले रिटेल स्टोर आसा ते डिस्ट्रॉय करता कारण बारीक जो गोंयचो रिटेलर आशिल्लो दे कॅनॉट अफोर्ड टू सेल इट एट द प्रायस वॉट दीज रिटेल स्टोर्स आर सेलिंग. आज अल्कोहोलाचो कॉस्ट तांचे कडेन, आमचे रेस्टॉरंट बिजनेस आसा म्हणून तुका सांगता हांव, आज जेन्ना तुका 2700 रुपया सकयल तूं जर बॉटल विकपाक शकना ब्लू लेबलाची जाल्यार ती बॉटल 2300 रुपयान भायलो रिटेलर कसो विकता? आयदर ही इज सेलिंग इट डुप्लिकेट or he is getting it from Haryana. Is it not easy for excise department to find this? इलेक्शना कडेन भोंवता तशें भोंवा, चॅक करा. दर ऑल्टरनेट डे रिटेलराचेर रेड मारांनी चॅक करा कितलो स्टॉक परचेज जाला, कितलो स्टॉक परचेज जावना तो. इट इज व्हेरी इजी. देर हॅज टू बी एन ऑर्डर विच हॅज टू बी जस्ट चॅक्ड अप फ्रॉम द डिस्ट्रिब्युटर टू देम and their bills, their sale off the counter shelf. शक्य ना कारण एक्साइज डिपार्टमेंट बरबटला घाणीन. and I think that is what this is all about. This needs to be investigated by a independent investigation agency. आणि आमची मागणी हाजे फुडें वचत जाल्यार हे CBI इन्वेस्टिगेट करपाक जाय. जरी CBI probably is also a stooge of the government, but we don't believe anymore in Goa Police Department to inquire into a scam of this magnitude.
पण म्हाका दिसता मरे आयची परिस्थिती अशी धरली जाल्यार करतले म्हणजे लोकांनी विचार करपाक जाय. आतां आमी आनी कितें करतले? इन्व्हेस्टिगेशन इज विथ द गव्हर्मेंट. 1.5 year म्हाका दिसता जाल्यार हांव एकटोच असो जो एक्सायज डिपार्टमेंटाचो विशय घेता. आमी रिटेलरां कडेन उलयले, तांची परिस्थिती बिकट जाल्या. गोंयान कशे तरेन लॉ एमेंड केलो गेलो, एअरपोर्टार भायल्या एका मनशाक लागून लिकर स्टोर दिवपा खातीर हें आमी पळयलें. हे सगळें कशें घडटा? सरकाराचें कनायवन्स आसल्या शिवाय घडूं शकना. जेन्ना सरकारूच जर चोरी करपाक गुंतला आसत जाल्यार आनी कितें करपाचें? सो लोकांनी ह्यो गजाली समजुच्यो पडटल्यो आनी आवाज उठोवचो पडटलो. नाव एवरी सिंगल डे, एवरी सिंगल मंथ एक 3 ते 4 ते 5 ट्रक जर धरता कर्नाटका एक्सायज डिपार्टमेंट किंवा महाराष्ट्र एक्सायज डिपार्टमेंट, जाल्यार कोटींचो सोरो तो वतालो खंय, तो तयार जालो खंय, हें फायंड आवट करपाक सरकाराक शक्य ना. तो कितें घरांनी तयार जायना. एक 50 लाखाचो जो स्टोर आसा जाल्यार एक ट्रक भर तो सोरो आसता. तो ट्रक भर सोरो काय कोणी घरा सोडाचे बॉटल कशें करूना न्ही डिस्टील, ती खंयच्या तरी डिस्टिलरीन जाला. आनी प्रत्येक डिस्टिलरीचेर एक्सायज डिपार्टमेंटाचो एक एक्सायज ऑफिसर आसता हू इज पेड बाय दी बाय दॅट कंपनी. सो ताका खबर नासतना हें जावंकूच शकना. सो ताजेर कोणाचो दबाव येता हें सोडपाक होय मोठो प्रश्न आसा. सो म्हाका दिसता ह्यो गजाली पळोवच्यो पडटल्यो. सरकार हेज टू इमिजिएटली एक्ट इन द मॅटर अँड गो आफ्टर दीस स्कॅमस्टर्स. ऑर एल्स आमी बिलीव करता की हातूंत भितर सरकारांतले कोण तरी मोठे मनीस इनवॉल्व आसा. आतां मॅडम म्हणून हांव ह्या विशयाचेर कांय आज उलयना. एक्सायज डिपार्टमेंटान सांगची हिरो, मॅडम, बाबा, ताई, आई कोण आसा ती खबर ना आमकां. पूण कोण आसा ताजेर म्हाका दिसता एक संशोधन करपाक जायना, पण इन्व्हेस्टिगेशन तरी करपाक जाय. इट इज व्हेरी सिंपल टू डू दीस. काका आसूं, मामा आसूं, मावशी आसूं नाल्यार कोण आसूं, काणकोणाक कोण इनवॉल्व आशिल्लो तें आमकां खबर आसा. काणकोणाचो एक मोठो मनशाचे 2दा ट्रक धरले, ते सोडले कोणी तें आमी पळयलें. पुलीस स्टेशनार पावल्या उपरांत ट्रक कशे सुट्टा तें आमी पळयलें. सडनली पेपर कशें जाता तें आमी तयार पळयलें. गाडयेर पेपर कित्याक नाशिल्ले ह्या प्रश्नाचें उत्तर कोणूच दिना. सो म्हाका दिसता हो विशय जो आसा हो विशय व्हडल्या प्रमाणान इन्व्हेस्टिगेट जावचो पडटलो आनी तीच आमी मागणी केल्या. तातूंत भितर कोणूय इनवॉल्व आसूं, पूण यू आर प्लेईंग वीथ दी नॉट जस्ट द रेवेन्यू ऑफ दीस स्टेट but also with the lives of the people, and that is why it is more worrisome. Total this excise scam, Goa excise scam is much larger than wherever that what it seems. कोटींनी रुपयांचो सवाय सोरो हरियाणाच्यान गोंयान येता, ड्युटी पेड आनी रेवेन्यू लॉस करता, आनी कोटींनी रुपयाची ड्युटी गोंयान पे करनासतना इलिगल मार्गान गोंयच्यान सोरो वता. 50 बाटल्यो जर आमकां म्हायती मेळ्ळा, कांय एक्सायज डिपार्टमेंटाच्या मनशांनीच ही म्हायती दिल्या की जर गोंयान 50 बाटल्यो नॉर्मल सोरो म्हणजे एक्सायज पे केल्लो सोरो जर निर्माण जाता जाल्यार 50 बाटल्यो इलिगल जाता. आनी त्यो सगळ्यो एक्झॅक्टली एक्सायज डिपार्टमेंटाच्या नाका सकयल्यान वता. नाका सकयल्यान वता म्हणजे तांकां दिसता ते अशें न्ही की तांकां चुकोवन वता म्हणून. अँड गोवा एक्सायज डिपार्टमेंट इज टॉप टू बॉटम इनवॉल्व इन दीस स्कॅम, अँड दीस is what is required to be investigated. हांव मागता चीफ मिनिस्टरा कडेन, who is also holding the portfolio of excise department, की as a chief minister as well as the minister, it is your responsibility to seal this loss of revenue to the exchequer by way of this scam. Besides that, तो जर alcohol illicit आसा, spurious आसा जाल्यार तातल्यान जिवीत हानी जावपाक शकता, लोकांच्या हेल्थाकूय इफेक्ट जावपाक शकता. आनी त्या खातीर इमिजिएटली सरकारान हाजेर ऑफेन्स रजिस्टर करपाक जाय. आनी जो ट्रान्सफर इज नॉट द सोल्युशन. इनफॅक्ट जाणें हो सोरो धरलो, ज्या मनशान हो सोरो धरलो प्रॉबब्ली ताका पनिशमेंट दिला आसतलें की ताका खबर नासतलें की खंयच्या व्हडल्या मनशाचो तो सोरो आसा म्हणून. ही म्हायती आमकां एक्सायज डिपार्टमेंटाच्या चॅकपोस्टा वयल्यानूच कळ्ळा की सोरो धरल्या उपरांत थंय फोन गणगणले म्हणून की आरे तो ट्रक सोड. पूण बाय देन द इशू हॅड बिकम पब्लीक. लोक जमिल्ले आनी लोकांकूय ती गजाल कळिल्ली. ताका लागून तो त्या वेळार ट्रक सोडपाक शक्य जालो ना. तो राऊताक जो PS तो ऑफिसर आशिल्लो थंय सब इन्स्पेक्टर, ताजे कॉल रेकॉर्ड चॅक करपाक जाय की ताका कॉल आयले कोणा कडल्यान. डिपार्टमेंटाचे जे थंय फोन आसा आनी ते लोक थंय आशिल्ले तांकां त्या अर्द वरा भितर कॉल कोणा कडल्यान आयले आनी तांणी कोणाक कॉल केले. हे जर एक्सायज डिपार्टमेंट आनी पुलीस डिपार्टमेंट चॅक करपाक शकना जाल्यार हाजो अर्थ एकूच समजूंक शकता की आमचो सरकाराचोय ह्या एक्सायज स्कॅमा भितर हात आसा. नाजाल्यार सरकारान सांगचें की आमी इन्क्वायरी करता, वी वील स्टॉप this illegal manufacturing, bottling of alcohol in Goa and illegal import
ऑफ अल्कोहोल फ्रॉम हरियाणा, आणि हरियाणाचो जो रूट आसा, दिस गोवा हरियाणा कनेक्शन इज 1 year or 1.5 2 years old. ते बॉब मारता हांगाचें कनेक्शन थंयचें कनेक्शन म्हणून, बट दीस कनेक्शन इज मच मोर डेंजरस than any other connection that this government is holding it, as government is playing not just with the revenue loss but also with the lives of the people. तुमचे आनी कितें प्रश्न आसले? कितल्या कोटींचो स्कॅम आसपाक शकता? सो आमच्या तिनाय बॉर्डरींतल्यान मिनिमम 2 ते 3 ट्रक गोंयच्या भायर वता. सो ऑन एन एवरेज 6 ट्रक वता. ना तुवें एक ट्रक धरलो जाल्यार कमीत कमी 25 ते 45 लाखाचो दिसाक वता एक ट्रक. जर दिसाक एक ट्रक 45 लाखाचो वता जाल्यार तूं 4-5 ट्रक सुद्दां धरले जाल्यार 2 ते 3 कोटी दिसाक गोंयच्या भायर वता सोरो इलिगल मार्गान. 2 कोटी इंटू 30 दीस धरले जाल्यार 60 crores बिजनस पर मंथ आउट ऑफ गोवा वता. ड्युटी नॉट पेड. इयरली जालो कितलो? अबावट 700-800 कोटीचो स्कॅम वर्साक जालो. नाल्यार डिस्टिलरी खंयच्या रितीन कशे रितीन इतलो अल्कोहोल येता? सी, देर आर लॉट ऑफ टँकर्स विच आर कमिंग ऑफ इथाल अल्कोहोल इन गोवा विच इज नॉट बॉन्ड पेड, वेर द अल्कोहोल विच इज कमिंग टू गोवा इलिगल मार्गांनी येता, आनी हजारो लिटर हे इथाल अल्कोहोल जे येता जाचो वापर आज स्प्युरियस लिकर किंवा इलिगल लिकर किंवा नॉन ड्युटी पेड लिकर करपाक वता. दॅट इज डेंजरस. कारण म्हाका दिसता हातूंत डीप इन्वेस्टिगेशन जावपाक जाय, आनी इट हॅज टू बी इन्वेस्टिगेटेड बाय एन एजन्सी अदर दॅन एक्सायज डिपार्टमेंट, कारण इट इज समथींग व्हेरी व्हेरी सिरियस एज फार एज गोवा इज कन्सर्न. आमी बाबा डेल्लीकूय लिकर स्कॅम म्हणून तुमची पार्टी तेन्ना सो त्या तरेचें इन्वेस्टिगेशन तुमकां दिसता पळय, आम आदमी पार्टीक एक वेगळो कायदो आनी तांकां वेगळो कायदो असो जायना. दिल्ली जो आशिल्लो दॅट वॉज अ पॉलिसी डिसिजन. ते स्प्युरियस लिकर किंवा अशें लिकर धरले मॅन्युफॅक्चरींग जालें अशें नाशिल्लें. तो विशय आशिल्लो हे की तांणी सांगलें की एक्झॅक्टली त्या पॉयंटार येता. त्या विशयाचेर सांगपाचो म्हणल्यार थंय जर ईडी इन्वेस्टिगेट करपाक शकता जाल्यार हाजेर ईडी कित्याक इन्वेस्टिगेट करना? लाखांनी सोरो, म्हणजे दॅट मीन्स दॅट इज मनी लॉन्ड्रिंग ऑल्सो. इट इज नॉट एक्सायज पेड. दॅट मीन्स इन्कम टॅक्स ऑल्सो विल नॉट बी पेड. वाय इज ईडी सायलंट? वाय इज CBI सायलंट ऑन दीस इशू? वाय गव्हर्मेंट इज नॉट रेफरिंग द इलिसीट लिकर जे 2.5 कोटीचो आतां लिकर मेळो म्हणटा. 2.5 कोटीचो लिकर ड्युटी पेड गोंयांत दिनाशिल्लो. ताणें सांगलें कस्टमांक वतालो म्हणून. कस्टमांक 750 लिटराच्यो बाटल्यो, 750 ml बाटल्यो वचना, 1 लिटराच्यो बाटल्यो अवेलेबल आसता. सो 750 ml बाटल्यो ताणें सांगलें कस्टमांक जर वताल्यो, दॅट मीन्स दॅट एंटायर 2.5 crores is illegal money. So why no ED is getting involved? Why no ED is getting involved in investigation of distilleries or excise department where lakhs of rupees of alcohol is caught? आणि गोवा बॉर्डरीर धरना. जो सोरो धरता तो कर्नाटका धरता, महाराष्ट्रा धरता, महाराष्ट्राचे एक्सायज धरता. म्हणजे गोंयची एक्सायज डिपार्टमेंट ट्युरिस्टांकूच हॅरेस करपाक आसा बॉर्डरीचेर. त्यो गाडयो ओपन करप, तांच्यो बाटल्यो काडप, तांचे कडल्यान पयशे घेवप, हेंच करपाचें काम गोवा एक्सायज डिपार्टमेंटाचें. काय ह्यो गाडयो चॅक करून ते पळोवपाचें. आमी पळयल्ले पत्रादेवी गाडयो जेन्ना येताल्यो मोल्या जेन्ना आमी गेल्ले पोळ्या चॅकपोस्टार आमी गेल्ले तेन्ना पळयल्यो गाडयोच चॅक जायनाशिल्ल्यो. एक्सायज डिपार्टमेंटाचे आनी एका चॅकपोस्टार पत्रादेवीच. सो देव राऊत इज अ पर्सन हू शूड बी गिवन एक्कोलेट्स. ताचो सत्कार करूंक जाय काय ताका पनिशमेंट करूंक जाय, हो मोठो प्रश्न आसा. आतां सरकार म्हणटा की ना त्या गोश्टीक लागून ताका ट्रान्सफर करूं ना. 45 lakhsचे सोरो महाराष्ट्रा चॅकपोस्टाचेर धरलो, जो कांय डिस्टन्स अंतराचेर आसा गोवा चॅकपोस्टा कडल्यान. ताका लागून ताजे लॅप्सीस जाल्या म्हणून तो सोरो धरलो, तो ताका ट्रान्सफर केलो म्हणटा. जाल्यार पयली गजाल, ज्या डिस्टिलरींतल्यान हो सोरो भायर सरलो थंयच्यान भायर सरलो कसो, हो मोठो प्रश्न आसा. ती डिस्टिलरी, तो ट्रक जो धरलो ताजो मुवमेंट जो आसा खंयच्या डिस्टिलरींतल्यान सुरू जालो आनी खंय पर्यंत पावलो हें कळपा सारकें आमचो सरकार, म्हणजे हें न कळपा सारकें आमचो सरकार अनाडी आसा. हें खंयच्या गोंयकारांक पडटा की आमचो सरकार अनाडी आनी तांकां हें कळना की तो पिकअप खंयच्यान भायर सरलो, खंयच्या डिस्टिलरींतल्यान भायर सरलो आनी त्या बॉर्डर चॅकपोस्ट पर्यंत पावलो कसो. CCTV चॅक केल्यार हें कळटा, ताजो सोर्स कळटा, ताजो जो एक्सायज इन्स्पेक्टर कोण आसा तो इनवॉल्ड आसा तो कळटा. पूण ह्या आजून पर्यंत तुमी आयकलां की गोंयान एक तरी एक्सायज इन्स्पेक्टर सस्पेंड जाला म्हणून, किंवा एक तरी एक्सायज इन्स्पेक्टर एका डिस्टिलरीचे इरेग्युलरिटीज मेळ्ळ्या म्हणून ट्रान्सफर जाला म्हणून? ह्या प्रश्नाचें उत्तर ना आसा. आनी कारण आज सरकार खंय तरी हातूंत इनवॉल्ड आसा काय, हो मोठो प्रश्न आसा. जर गोंयान इलिसीट लिकर ना म्हणपी चीफ मिनिस्टर आज आमकां उत्तर दिवपाक शकता काय
की हो सोरो दर म्हयन्याक लाखांनी रुपयांचो सोरो धरता कसो जर गोंयान इलिसीट लिकर जायना जाल्यार. ताजो सोर्स खंयचो? गोंयान मोजक्योच डिस्टिलरीज आसा आनी त्यो मोजक्योच डिस्टिलरीज ते डिस्टील करपाक शकता. अदरवायज इट इज बींग डिस्टील्ड इन सम इलिगल प्लेसीस. हें सरकाराक कळना, एक्सायज डिपार्टमेंटाक कळना की एक्सायज डिपार्टमेंट हातूंत भितर गुंतला हें हातल्यान दिसून येता. जो सोरो हांगा डिस्टील जाता तो प्रॉबब्ली हानिकारकूय आसूं शकता, तो डुप्लिकेटूय आसूं शकता आनी तो गोंयच्या मार्केटान पावून गोंयच्या ट्युरिस्टांक, गोंयच्या लोकांकूय ताजे हार्म जावपाक शकता. हाजेर सरकारान विचार केला काय ना होय मोठो प्रश्न आसा. दुसरी एक गजाल आसा की गोंयान जे बारीक बारीक रिटेल शॉप आशिल्ले, जे सोरो विकताले, जो सोरो रिटेल सोरो विकताले, आज गोंयकारांची शॉपां बंद जावन आज तुमी पळयलां की हरियाणा किंवा आनी खंयच्या गांवच्या लोकांची व्हडली व्हडली लिकर स्टोर्स गोंयान जाल्या. पळयलें आसतलें तुमी फ्रॉम काणकोण टू पत्रादेवी टू मोलें, बारीक बारीक जे गोंयकार ह्या धंद्याचेर डिपेंड आशिल्ले तांचो आज धंदो बंद जायत पडला आनी खंय तरी तांचे धंदे आज टेक ओवर केल्या ह्या लोकांनी. प्रश्न हो आसा की जेन्ना 25 वर्सांचे रेजिडन्स रिक्वायर्ड आसा फॉर स्टार्टींग दीस बिजनस, इवन इफ यू आर स्टार्टींग अ बिजनस अंडर पार्टनरशीप, both the partners have to be of Goan origin with 25 years of residence, जाल्यार हांकां लायसन्सां मेळटा कशी? केन्ना एक्सायज डिपार्टमेंटान हांचेर रेड केल्या आनी फायंड आवट केला की तो विकता तो सोरो बॉन्ड आसा काय, ताजेर एक्सायज डिपार्टमेंट एक्सायज पयशे भरिल्ले आसा काय, रेवेन्यूची कितली चोरी जाता? सो जेन्ना गोंयच्यान सोरो इलिगल मार्गान भायर वता ताजेर ड्युटी भरना आनी जेन्ना गोंयान सोरो इलिगल मार्गान येता ताजेरूय ड्युटी पेड नासता. सो रेवेन्यू लॉस जे जाता तें वेगळें आसा आनी सरकाराक म्हाका दिसता आतां इमिजिएटली इन्क्वायरी करपाची गरज आसा ह्या गोश्टीचेर की हे रेवेन्यू लॉसाक जबाबदार कोण? सरकारांतलोच कोण मनीस आसा? एक्सायज डिपार्टमेंटांतले जे चोरूच कुंपण खाता म्हणटा पळय तशी परिस्थिती आसा काय? कारण विदावट, एज आय सेड, विदावट एक्सायज डिपार्टमेंट्स ऑफिशियल बींग इनवॉल्वड इन दीस, नो मॅन्युफॅक्चरींग ऑर बॉटलिंग ऑफ अल्कोहॉल कॅन बी डन इन गोवा. आनी हातूंत भितर तो एक्सायज ऑफिसर इनवॉल्व आसपाकच जाय. आज आमकां कळ्ळें की 2.5 कोटीचो सोरो दवरलो म्हणून, येतालो खंयच्यान? हरियाणाच्यान. हांवें त्या वेळार सांगिल्लें की सगळ्यांक स्वस्त सोरो जर आज खंय भारतान आसा जाल्यार हरियाणान आसा. आनी आज अशी परिस्थिती आसा की गोंयचो सोरो महाराष्ट्रा आनी कर्नाटका पेक्षा सवाय आशिल्ल्या कारणान गोंयान जाल्लो सोरो थंय वता. पूण आज हरियाणाच्यान जर गोंयान सोरो येता ताजो सोर्स काडपाक सरकार कमजोर आसा काय इनकॅपेबल आसा ह्याय प्रश्नाचें उत्तर सरकारान दिवचें पडटलें. तो 2.5 कोटीचो सोरो वतालो कोणा कडेन? ताका जबाबदार कोण? हें सरकाराक कळना. ड्रायव्हराक खंय तरी एड्रेस दिल्लो आसतलो की तो सोरो खंय तरी व्हरून सोडपाचो म्हणून. कितें जालें त्या सोऱ्याचें? तो सोरो खरोच ओरिजिनल आसा आनी तो ओरिजिनल आसा जाल्यार इट इज व्हेरी इजी टू ट्रॅक दॅट बॉटल टू द स्टोर फ्रॉम वेअर इट हॅज कम फ्रॉम हरियाणा. हें सरकाराक कळना, हें एक्सायज डिपार्टमेंटाक कळना. कारण इफ ड्युटी इज पेड इन हरियाणा फॉर दॅट, एक्सायज डिपार्टमेंट सील आसतले ताजेर हरियाणाचे, आनी जर तो थंयच्याय अवैध मार्गान आयला दॅट मिन्स हरियाणा सरकार, जंय भारतीय जनता पार्टीचें सरकार आसा, थंयचो कोण तरी गव्हर्मेंट ऑफिशियल, थंयचें सरकारूय हातूंत इनवॉल्ड आसा काय ना होय मोठो प्रश्न आसा. नमस्कार, येवकार तुमकां सगळ्यांक आयच्या ह्या प्रेस कॉन्फरन्सान. म्हजे बरोबर आज हांगा आसा आमचे फुडारी बाब सुनील सिग्नापूरकर आनी बाब एरल पिरीस. आयची ही प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचें कारण म्हणल्यार म्हाका दिसता तुमी एक वर्स जर भर जाल्यार आमी सांगताले की गोंयांतल्यान एक लिकर स्कॅम, एक्सायज स्कॅम चालू आसा आनी हातूंत सरकाराचो हिस्सो आसल्या शिवाय हें जावपाक शकना म्हणून. खुबसो काळ जालो, म्हाका दिसता मदीं 1-2 म्हयन्याची विश्रांती धरली जाल्यार एवरी मंथ एटलिस्ट 1 or 2 जे ट्रक आसा लिकर व्हरपी गोंयच्यान ते कर्नाटकाच्या सीमेर धरताले. मागीर ते कारवार आसूं किंवा लोंडा आसूं. आनी फाटल्या 8-10 दिसां पयलीं महाराष्ट्रान परत सोरो धरलो. आतां 2 आसा इशू. एक आसा अल्कोहॉल जे गोंयच्यान तयार जावन गोंयच्या भायर वता कशें, हो मुख्य इशू आसा. आनी हे जर जाणून घेतले जाल्यार एक गजाल लक्षांत घेवपाक जाय
जे अल्कोहोल गोंयांत तयार जाता, ज्यो डिस्टिलरीज गोंयांत आसा, त्या प्रत्येक डिस्टिलरीचेर एक एक्सायज इन्स्पेक्टर एम्प्लॉयड आसता. आनी सामान्य लोकांच्या नॉलेजा खातीर हांव सांगूंक सोदतां की हो एक्सायज इन्स्पेक्टर जो ह्या डिस्टिलरींचेर अपॉयंटेड आसता, तो जरी एक्सायज डिपार्टमेंटाचो एम्प्लॉई आसा, तो जरी एक्सायज डिपार्टमेंटाचो डिपार्टमेंटांतल्यान ताका जर पगार येता, पूण ताजो जो पगार आसा तो डिस्टिलरी पे करता. डिस्टिलरी पेमेंट गव्हर्मेंटाक करता आनी तो अल्टिमेटली एक्सायज इन्स्पेक्टराक पेमेंट जाता. आतां इथायल अल्कोहोल जे आसा, जे बेज आसता अल्कोहोल तयार करपाचे, ते अल्कोहोल जेन्ना भायल्यान येता, गोंयांत मॅन्युफॅक्चर जायना ते भायल्यान येता, ते एक्सायज डिपार्टमेंटाच्या बॉन्डा अंडर येता. ते डिपार्टमेंट स्टोर करून दवरता डिस्टिलरीन आनी इट इज अंडर बॉन्ड. सो तातलो जर 1 लिटर सुद्दां जर इथायल अल्कोहोल बेज अल्कोहोल जर काडपाचें आसत जाल्यार एक्सायज इन्स्पेक्टर जो त्या डिस्टिलरी भितर अपॉयंटेड आसता ताच्या परमिशना शिवाय, ताच्या परवानगी शिवाय ते भायर सरना. अशें आसतना गोंयांत इलिसीट लिकर जाता कशें डिस्टील आनी मॅन्युफॅक्चर, हो मोठो प्रश्न आसा. आनी सरकाराक हाजें कांयच खबर ना अशें कशें जावपाक शकता. म्हाका दिसता फाटल्या लोकसभा इलेक्शनाच्या वेळार आमी आनी एक स्कॅम हाडिल्ले आनी तें म्हणजे खोतीगांव वायल्ड लायफ सँक्च्युरीन लायसन्सीस आमी दाखयल्ल्यो, एक्सायज लायसन्स इश्यू जाल्ली आसा ती दाखयल्ली, ते जागे दाखयल्ले. थंय दुकानां फक्त खूब कशी आशिल्ली, शॉप आशिल्ले भितर पूण सोरो कांय नाशिल्लो, पूण ते एक्सायज त्या शॉपांचेर लाखोंची उलाढाल जाल्ली. सो आमकां तेन्ना दिशिल्लें की कदाचीत थंयचे जी जनावरां आसा ते बी सोरो पिता काय म्हणून, काय आख्खो गांवूच बेबदो काय म्हणून. तेन्ना आमकां कळ्ळें की त्या गांवांत कोणूच सोरो पिना. तेन्ना हो इतलो सेल कित्याक जाता. आनी मागीर आमकां कळ्ळें की थंयच्यो ज्यो पायवाटो आसा, थंयच्यो ज्यो तांबडे मातयेचे रस्ते आसा, ते कर्नाटकान वता आनी थंयच्यान व्हडल्या प्रमाणान लिकर जे आसा ते पर्टिक्युलरली फ्यू डिस्टिलरीज ज्यो काणकोणा सारक्या जाग्यान आसा, कुंकळे सारक्या जाग्यान आसा, थंयच्यान वता म्हणून. आमकां म्हायती मेळ्ळा की आज एका ट्रका फाटल्यान म्हणजे एका पिकअपी फाटल्यान 25,000 ते 2.5 लाख सुमार ब्रायब्स दिले वता फॉर गेटींग दॅट ट्रक आउट ऑफ द बॉर्डर्स ऑफ गोवा. आनी ते पयशे ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट, पुलीस डिपार्टमेंट आनी एक्सायज डिपार्टमेंट हे धरून खंय तरी वयरूय वता म्हणून आयकलां. आतां ते खंय वयर वता तें आमकां खबर ना. म्हाका दिसता एक्सायज डिपार्टमेंटाचो मिनिस्टर, आमचो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आसा, हू ऑल्सो होल्ड्स एक्सायज पोर्टफोलियो, ताणें हाजेर भितर इन्क्वायरी करची पडटली की हे इतल्या व्हडल्या प्रमाणान लिकर कशें गोंयांत मॅन्युफॅक्चर जावन भायर वता आनी हातूंत भितर खंयच्या एक्सायज डिपार्टमेंटाचे ऑफिसर्स गुंतल्यात आनी हे लिकर स्कॅम ते रायट एट द नीप ऑफ द बड म्हणटा तशें आमी म्हणटा. सुरवातेक ज्या जाग्यार मॅन्युफॅक्चर जाता थंयच कित्याक धरले वचना. गोवा बॉर्डर, गोवा पुलीस डिपार्टमेंटाच्या बॉर्डरीचेर व्हेकल्स चॅक जाता. प्रत्येक ट्युरिस्टाच्यो गाडयो तुमी चॅक करता, आमी पळयल्या. आनी कशे तरेन पयशे कलेक्शन जाता हे आमी जेन्ना लास्ट टायम पोळ्या चॅक नाक्याचेर आमी एक स्टिंग ऑपरेशन केल्लें तेन्ना तुमी पळयल्ले लाखोंनी थंय पयशे आशिल्ले आनी ते मेळिल्ले. आनी एक्सायज डिपार्टमेंटाची एक गाडी त्याच वेळार थंयच्यान झपाझप पळून गेल्ली आनी तांचे ते कॅश बॉक्सूय नाशिल्ले आनी स्टाफूय नाशिल्लो आमी पळयल्लो. तर त्या गोश्टीचेर सरकारान आजून कांय एक्शन घेतली ना आनी कोणाकय सस्पेंड ना, कोणाक इन्क्वायरी केली ना. पूण आमी 8 दिसा पयले एक अल्कोहोल धरलें म्हणून समज आमकां आयकूंक आयलें, दॅट वॉज बाय वन सब इन्स्पेक्टर देव राऊत. आतां नॉर्मल कोर्सान देव राऊतान जर सोरो दवरलो जाल्यार ताचो सत्कार जावपाक जाय, पूण ताका ट्रान्सफर केलो. नमस्कार, येवकार तुमकां सगळ्यांक आयच्या ह्या प्रेस कॉन्फरन्सान. म्हजे बरोबर आज हांगा आसा आमचे फुडारी बाब सुनील सिग्नापूरकर आनी बाब एरल पिरीस. आयची ही प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचें कारण म्हणल्यार म्हाका दिसता तुमी एक वर्स जर भर जाल्यार आमी सांगताले की गोंयांतल्यान एक लिकर स्कॅम, एक्सायज स्कॅम चालू आसा आनी हातूंत सरकाराचो हिस्सो आसल्या शिवाय हें जावपाक शकना म्हणून. खुबसो काळ जालो, म्हाका दिसता मदीं 1-2 म्हयन्याची विश्रांती धरली जाल्यार एवरी मंथ एटलिस्ट 1 or 2 जे ट्रक आसा लिकर व्हरपी गोंयच्यान ते कर्नाटकाच्या सिमेर धरताले. मागीर ते कारवार आसूं किंवा लोंडा आसूं. आनी फाटल्या 8-10 दिसां पयलीं महाराष्ट्रान परत सोरो धरलो.
आतां दोन आसा इशू. एक आसा अल्कोहोल जे गोंयच्यान तयार जावन गोंयच्या भायर वता कशें हो मुख्य इशू आसा. आनी हे जर जाणून घेतले जाल्यार एक गजाल लक्षांत घेवपाक जाय, जे अल्कोहोल गोंयांत तयार जाता, जे डिस्टिलरीज गोंयांत आसा, त्या प्रत्येक डिस्टिलरीचेर एक एक्सायज इन्स्पेक्टर एम्प्लॉयड आसता. आनी सामान्य लोकांच्या नॉलेजा खातीर हांव सांगूंक सोदतां की हो एक्सायज इन्स्पेक्टर जो ह्या डिस्टिलरींचेर अपॉयंटेड आसता, तो जरी एक्सायज डिपार्टमेंटाचो एम्प्लॉई आसा, तो जरी एक्सायज डिपार्टमेंटांतल्यान ताका जर पगार येता, पूण ताजो जो पगार आसा तो डिस्टिलरी पे करता. डिस्टिलरी पेमेंट गव्हर्मेंटाक करता आनी तो अल्टिमेटली एक्सायज इन्स्पेक्टराक पेमेंट जाता. आतां इथायल अल्कोहोल जे आसा, जे बेज आसता अल्कोहोल तयार करपाचे, ते अल्कोहोल जेन्ना भायल्यान येता, गोंयांत मॅन्युफॅक्चर जायना ते भायल्यान येता, ते एक्सायज डिपार्टमेंटाच्या बॉन्डा अंडर येता. ते डिपार्टमेंट स्टोर करून दवरता डिस्टिलरीन आनी इट इज अंडर बॉन्ड. सो तातलो जर 1 लिटर सुद्दां जर इथायल अल्कोहोल, बेज अल्कोहोल जर काडपाचें आसत जाल्यार एक्सायज इन्स्पेक्टर जो त्या डिस्टिलरी भितर अपॉयंटेड आसता, ताज्या परमिशना शिवाय, ताज्या परवानगी शिवाय ते भायर सरना. अशें आसतना गोंयांत इलिसीट लिकर जाता कशें डिस्टील आनी मॅन्युफॅक्चर, हो मोठो प्रश्न आसा. आनी सरकाराक हाजें कांयच खबर ना अशें कशें जावपाक शकता. म्हाका दिसता फाटल्या लोकसभा इलेक्शनाच्या वेळार आमी आनी एक स्कॅम हाडिल्ले, आनी तें म्हणजे खोतीगांव वायल्ड लायफ सँच्युरीन लायसन्सीस आमी दाखयल्ल्यो, एक्सायज लायसन्स इश्यू जाल्ली आसा ती दाखयल्ली, ते जागे दाखयल्ले. थंय दुकानां फक्त खूब कशी आशिल्ली, शॉप आशिल्ले भितर, पूण सोरो कांय नाशिल्लो. पूण ते एक्सायज त्या शॉपांचेर लाखोंची उलाढाल जाल्ली. सो आमकां तेन्ना दिशिल्लें की कदाचीत थंयचे जी जनावरां आसा ते बी सोरो पिता काय म्हणून, काय आख्खो गांवूच बेबदो काय म्हणून. तेन्ना आमकां कळ्ळें की त्या गांवांत कोणूच सोरो पिना. तेन्ना हो इतलो सेल कित्याक जाता. आनी मागीर आमकां कळ्ळें की थंयच्यो ज्यो पायवाटो आसा, थंयच्यो ज्यो तांबडे मातयेचे रस्ते आसा, ते कर्नाटकान वता. आनी थंयच्यान व्हडल्या प्रमाणान लिकर जे आसा ते पर्टिक्युलरली फ्यू डिस्टिलरीज ज्यो काणकोणा सारक्या जाग्यान आसा, कुंकळे सारक्या जाग्यान आसा, थंयच्यान वता म्हणून. आमकां म्हायती मेळ्ळा की आज एका ट्रका फाटल्यान, म्हणजे एका पिकअपी फाटल्यान 25,000 ते 2.5 लाख सुमार ब्रायब्स दिले वता फॉर गेटींग दॅट ट्रक आउट ऑफ द बॉर्डर्स ऑफ गोवा. आनी ते पयशे ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट, पुलीस डिपार्टमेंट आनी एक्सायज डिपार्टमेंट हे धरून खंय तरी वयरूय वता म्हणून आयकलां. आतां ते खंय वयर वता तें आमकां खबर ना. म्हाका दिसता एक्सायज डिपार्टमेंटाचो मिनिस्टर, आमचो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आसा, हू ऑल्सो होल्ड्स एक्सायज पोर्टफोलियो, ताणें हाजेर भितर इन्क्वायरी करची पडटली की हे इतल्या व्हडल्या प्रमाणान लिकर कशें गोंयांत मॅन्युफॅक्चर जावन भायर वता, आनी हातूंत भितर खंयच्या एक्सायज डिपार्टमेंटाचे ऑफिसर्स गुंतल्यात. आनी हे लिकर स्कॅम ते रायट एट द नीप ऑफ द बड म्हणटा, जशें आमी म्हणटा, सुरवातेक ज्या जाग्यार मॅन्युफॅक्चर जाता थंयच कित्याक धरले वचना. गोवा बॉर्डर, गोवा पुलीस डिपार्टमेंटाच्या बॉर्डरीचेर व्हेकल्स चॅक जाता. प्रत्येक ट्युरिस्टाच्यो गाडयो तुमी चॅक करता, आमी पळयल्या. आनी कशे तरेन पयशे कलेक्शन जाता हे आमी जेन्ना लास्ट टायम पोळ्या चॅक नाक्याचेर आमी एक स्टिंग ऑपरेशन केल्लें तेन्ना तुमी पळयल्ले लाखोंनी थंय पयशे आशिल्ले आनी ते मेळिल्ले. आनी एक्सायज डिपार्टमेंटाची एक गाडी त्याच वेळार थंयच्यान झपाझप पळून गेल्ली आनी तांचे ते कॅश बॉक्सूय नाशिल्ले आनी स्टाफूय नाशिल्लो आमी पळयल्लो. तर त्या गोश्टीचेर सरकारान अजून कांय एक्शन घेतली ना आनी कोणाकय सस्पेंड ना, कोणाक इन्क्वायरी केली ना. पूण आमी 8 दिसा पयले एक अल्कोहोल धरलें म्हणून समज आमकां आयकूंक आयलें, आनी दॅट वॉज बाय वन सब इन्स्पेक्टर देव राऊत. आतां नॉर्मल कोर्सान देव राऊतान जर सोरो दवरलो जाल्यार ताका ताजो सत्कार जावपाक जाय, पूण ताका ट्रान्सफर केलो.